ওয়েস্ট বেঙ্গল পনত্রেনা মন্ত্রিসভারে হুইয়েনা আডি মারাং রদবদল দায়ভার কো নামকেদা কিছিগান নাওয়া মেধা আর কিছি মন্ত্রী কো বাদেনা মন্ত্রিসভা খন তেহেন রাজভবন রে নাওয়া এআই গোটাং মন্ত্রী সাউতে মোট 6 গোটাং মন্ত্রী কিরিয়ে কো হাতাও হচোয়াকাত কোয়া কিরিয়ে হাতাও হচোকেত কোয়া অস্থায়ী রাজ্যপাল লা গণেশন। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তেহেন মন্ত্রিসভারে রদবদল কেদায় মিতসেন জেলেকা কিছি হর মন্ত্রিসভা কনক বাদেনা আর উনকাগে কিছি নাওয়া মেধাহ মন্ত্রিসভারে সেলেতেনা মমতা ব্যানার্জি মন্ত্রিসভারে না রদবদল ইদিকাতে উচ্ছন তায়ং গে নোয়া ইদিকাতে চর্চা এতলেন তাহেনা আর নিত ওনা সানাম চর্চা মুচট কাতে 6 গোটাং মন্ত্রী তেহেন কিরকো হাতাও কেদা রাজভবন রে তেহেন রাজভবন রে কিরকো হাতাও কেদা ক্যাবিনেট মন্ত্রী লেকাতে পার্থ ভৌমিক, স্নেহাশিস চক্রবর্তী, বাবুল সুপ্রিয়, উদয়ন গুহ আর প্রদীপ মজুমদার আর মিনিস্টার অফ স্টেট লেকাতে কিরিয়কিন হাতাও কেদা তাজমুল হোসেন, সত্যজিৎ বর্মন। আমি পার্থ ভৌমিক ঈশ্বরের নামে শপথ করিতেছি পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের মন্ত্রীরূপে যে কোনো বিষয় যাহা আমার বিবেচনার জন্য আনিত হইবে বা আমি জ্ঞাত হইব তাহা ওই মন্ত্রীরূপে আমার কর্তব্য যথাযথ নির্বাহের জন্য যেরূপ আবশ্যক হইতে পারে তদ্বিধি রেখে আমি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কোনো ব্যক্তি বা ব্যক্তিগণের নিকট জ্ঞাপন করিব না বা প্রকাশ করিব না। আর নোয়া সাউতে মিনিস্টার অফ স্টেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ লেকাতে কিরিয়াকিন হাতাওয়াকাদা বিপ্লব রায়চৌধুরী আর বীরবাহা হাসদা। আমি বীরবাহা হাসদা চাঁদোবঙ্গা nyutum te কিরিয়াকিন হাতাওয়েদা অন লেকাতে তলাকান ভারত দিশম রেনা সংবিধান চেতান কোনো বিষয় যা আমার বিবেচনার জন্য আর মানতিং দহয়া ᱤᱧ ᱫᱚ ᱵᱷᱟᱨᱚᱛ ᱨᱮᱱᱟᱜ ᱥᱟᱢᱟᱱᱤ ᱟᱨ ᱡᱩᱢᱤᱫ ᱨᱩᱠᱷᱤᱭᱟᱹ ᱫᱚᱦᱚ ᱠᱟᱛᱮᱧ ᱪᱟᱞᱟᱜᱼᱟ। ᱯᱚᱥᱪᱤᱢ ᱵᱟᱝᱞᱟ ᱯᱚᱱᱚᱛ ᱨᱮᱱ ᱢᱚᱱᱛᱨᱤ ᱞᱮᱠᱟᱛᱮ ᱤᱧᱟᱹᱜ ᱟᱸᱜᱤᱵᱷᱟᱨᱤᱭᱟᱹ ᱠᱚ ᱠᱟᱢᱟᱱ ᱟᱨ ᱱᱤᱪᱨᱟᱹ ᱢᱚᱱᱮᱛᱤᱧ ᱠᱟᱹᱢᱤ ᱯᱩᱨᱟᱹᱣᱟ ᱟᱨ ᱵᱚᱛᱚᱨ ᱥᱮ ᱵᱮᱜᱚᱨ ᱛᱚᱨᱚᱯᱷᱥᱤᱱᱤ ᱥᱮ ᱫᱩᱞᱟᱹᱲ ᱥᱮ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱦᱟᱞᱟ ᱦᱟᱛᱟᱣ ᱵᱟᱝ ᱢᱚᱱᱮ ᱠᱟᱛᱮ ᱱᱮ ᱦᱚᱲ ᱪᱮᱛᱟᱱ ᱱᱚᱣᱟ ᱥᱚᱝᱵᱤᱫᱷᱟᱱ ᱟᱨ ᱟᱹᱨᱤ ᱢᱟᱱᱟᱣ ᱠᱟᱛᱮ সামঞ্জস্য দহ কাতেኝ কামিয়া। মিনিস্টার বীরবাহা হাসদাহা দায়ভার নিত বাড়তিয়েনা নিয়মারাং বীরবাহা হাসদা দো ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট রে মিনিস্টার অফ স্টেট লেকাতেই তাহেকানা আর নিত দো উনি মিনিস্টার অফ স্টেট ইন্ডিপেন্ডেন্ট চার্জ লেকাতে কিরিয়ে হাতাও কেদা। सनाम को आड़ी आड़ी सरहाव इन छलाकिन कना से सीएम मैडम ममता बनर्जी और अभिषेक सर जे इन चेतन जहाँ भरोसा किन दो का और झारग्राम रे जहाँ तीन के भोट को एम का दिया से जहाँ को बाको एम का दिया उनको हो सनाम को गे और ओना सामसामते जहाँ तीन आदिवासी होड़ को मेना कुआ सांताड़ होड़ को मेना कुआ सनाम को गे आयमा आयमा सरहाव साउते तहन पे इन रिके माने मोने लगाओ का तीन कमिया जहाँ तीन आदिवासी समाज से जहाँ तीन आदिवासी होड़ लहा लगी ममता बनर्जी आशीर्वाद हताओ के तो अभिषेक बनर्जी आदि आशीर्वाद हताओ के तीन कमी दिया নিতপন নেলেগে ওকই মন্ত্রী ওকা হুদরেনা দায়ভার কো নাম কেদা বাবুল সুপ্রিয় হুয়ে নাই ইনফরমেশন এন্ড টেকনোলজি মিনিস্টার মেন্দো তথ্য আর প্রযুক্তি মন্ত্রী। देखिए बहुत बहुत धन्यवाद सबसे पहले मैं दीदी को दूंगा, माननीय मुख्यमंत्री ममता दीदी को, जिस तरीके से उन्होंने मुझे इंस्पायर किया और दोबारा पब्लिक लाइफ पॉलिटिक्स में वापसी उन्होंने करवाया। और ये बहुत ही कोइंसिडेंटल क्या कहूँ, बहुत बड़ा कोइंसिडेंस है कि 7 जुलाई लास्ट ईयर जब मुझे लगा था कि मेरे साथ अन्याय हुआ है, मेरा अच्छा काम को रिवॉर्ड नहीं किया गया, तो मेरा ये कॉन्फिडेंस था कि मैंने लोगों का दिल जीता है, अच्छा काम किया है, तो मैंने पॉलिटिक्स छोड़ने की निर्णय ले ली थी और एमपी पद वगैरह सब कुछ छोड़ने का 7 जुलाई को ही रात को मैं पदत्याग पत्र दे रहा था, रेजिग्नेशन, बट मुझे किसी वजह से वो अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी और मुझे मतलब ये बात कहने से भी जो है मैं नहीं कह पा रहा था। तो 3 अगस्त लास्ट ईयर इसी दिन को मैंने ये कहा था कि मैं राजनीति छोड़ रहा हूँ, पार्टी छोड़ रहा हूँ, एमपी पद भी छोड़ रहा हूँ। तो ये अजीब सा एक आज भी 3 अगस्त ही है, आई डोंट नो हाउ व्हाट आई वुड कॉल दिस कोइंसिडेंस। और जिस तरीके से अभिषेक भाई और दीदी
दीदी ने मुझे ये पूरे पार्टी के सब ने मुझे ग्रहण कर लिया और प्यार दिया और मुझे वापस धीरे धीरे पहले बालीगंज सीट में मुझे ऐसे महत्वपूर्ण सीट में नॉमिनेट करना और बाद में ये जो दायित्व मेरे ऊपर दिया है, मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, बहुत दिल से। मेरे तरफ से मेरे फैमिली भी, हम लोग बहुत बुरी तरीके से हमें झटका लगा था, दिल टूट गई थी, सच बताऊँ आपको, लास्ट ईयर। तो आई एम वेरी चार्ज्ड एंड वेरी इनविगरेटेड टू ब्रिंग इन ऑल माई एक्सपीरियंस एंड डू माई वेरी बेस्ट फॉर ऑल दिस लव एंड responsibility that has been showered by me by Honorable Chief Minister. ইরিগেশন মিনিস্টার মেন্দো সেচ মন্ত্রী লেখাতে কিরিয়ে হাতাও কেদা পার্থ ভৌমিক। উদয়ন গুহদ নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট মিনিস্টার লেখাতে কিরিয়ে হাতাও কেদা। প্রদীপ মজুমদারে হুইয়ে না পঞ্চায়েত মন্ত্রী। ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার মেন্দো পরিবহন মন্ত্রী হিসাবে কিরিয়ে হাতাও কেদা স্নেহাশিস চক্রবর্তী। ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিস্টার মেন্দো শিল্পমন্ত্রী লেখাতে কিরিয়ে হাতাও কেদা শশী পাঞ্জা। বীরবাহা হাসদা দ সেলফ হেল্প গ্রুপ সাউতে ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট মিনিস্টার হিসাবে কিরিয়ে হাতাও কেদা। মিনিস্টার অফ ওয়ার্কস লেখাতে মেন্দো জনস্বার্থে কারিগরি লেখাতে কিরিয়ে হাতাও কেদা পুলক রায়। মিনিস্টার অফ স্টেট ফর জেল ডিপার্টমেন্ট লেখাতে কিরিয়ে হাতাও কেদা অখিল গিরি। ওয়েস্ট বেঙ্গলের মুখ্যমন্ত্রী মমতা ব্যানার্জি ওয়েস্ট বেঙ্গল ক্যাবিনেট রেনা মেন্দো মন্ত্রিসভা রেনা আডি মারাং রদ बदल के दाय और अडी आयमा नावा मेधागे राकाब हेना मन्त्रिसभा रे और उनका के अडी आयमा मारे मंत्री को आकवा हुदखन को साहा केट को मेन्दो उनको को बाद केट को आ नितबो नेल लगे ओकोय को नावा मंत्री सेलेद आकाना को कैबिनेट रे। बाबुल सुप्रियो नोडे बाबुल सुप्रियो अब बाडे आबन किरिये हाताव कदा तथ्य और प्रजुक्ति मंत्री लेखाते मेन्दो इनफरमेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टार और बाबुल सुप्रियो दो बाडे आबन अब बालीगंज रे दोढ़ा बाचनाव तालाते जित करलेन ताहेने এটা ছেন উদয়ন গুহ যাহাই দো নর্থ বেঙ্গল ডেভেলপমেন্ট ডিপার্টমেন্ট পাহাটা খুন কিরিয়ে হাতাও কাদা আর নোয়ারেনা দায়ভার তো মমতা ব্যানার্জি আই নিজে ঠেনগে তাহে কানা স্নেহাশিস চক্রবর্তী ট্রান্সপোর্ট মিনিস্টার লেখাতে কিরিয়ে হাতাও কেদা আর নোয়ারেনা দায়ভার তাহে কানা ফিরহাদ হাকিম ঠেন ইন্ডাস্ট্রিজ মিনিস্টার মেন্দো শিল্পমন্ত্রী শশী পাঞ্জা কিরিয়ে হাতাও কেদা শিল্পমন্ত্রী লেখাতে বীরবাহা হাসদা ফরেস্ট ডিপার্টমেন্ট ঠেন मिनिस्टर लेखाते किरिये हाताव केदा एटा छेन सत्यजित बर्मन मिनिस्टर अफ स्टेट फर एडुकेशन मेन्दो शिक्षा प्रतिमंत्रिया हुदय हाताव कदा सत्यजित बर्मन और पार्थ भौमिक इरिगेशन मिनिस्टर मेन्दो सेच मंत्री लेखाते किरिये हाताव कदा पार्थ भौमिक उदयन गुह नर्थ बेंगल डेवलपमेंट मिनिस्टर लेखाते किरिये हाताव कदा नोआ हुद ममता बैनर्जी निजे ठेनके ताहे काना प्रदीप मजुमदार पंचायत मिनिस्टर लेखाते किरिये हाताव कदा स्नेहाशिस चक्रवर्ती ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर लेखाते किरिये हाताव कदा नियमारांग ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री दफ्तर ताहे काना फिरहाद हाकिम ठेन शशि पांजा इंडस्ट्रीज मिनिस्टर मेन्दो शिल्पमंत्री लेखाते शशि पांजाय हाताव कदा दायभार और नियमारांग शिल्पमंत्रिया दायभारे ताहे काना पार्थ चैटार्जी सत्यजित बर्मन मिनिस्टर अफ स्टेट फर एडुकेशन लेखाते किरिये हाताव कदा और बाबुल सुप्रियो इनफरमेशन एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर लेखाते किरिये हाताव केदा नीता बुझेलाबन अकय को साहा काकवा मंत्री सभाखन हुमायून कबीर कोचो आकादेया जहां दो कारिगरी दफ्तर रेन मंत्री ताहे कानाय उनिको साहा आकादेया सौमेन महापात्र जहां दो सेच मंत्री ताहे कानाय परेश अधिकारी जहां दो शिक्षा प्रतिमंत्री ताहे कानाय नुकु को सानाम हर वेस्ट बेंगल रेना मंत्री सभा खन को साहा आकाद कोआ हुमायून कबीर जहां दो कारिगरी दफ्तर रेन मंत्री ताहे कानाय सौमेन महापात्र जहां दो सेच मंत्री ताहे कानाय परेश अधिकारी शिक्षा प्रतिमंत्री नुकु को साहा आकाद कोआ आकवा हुदखन